हाय बंधुरा आमी अद्रिजा सामंत। आज आमी तैरी करब पटेटो फ्रेंच फ्राई। आमी कड़ाते 400 থেকে 500 ml जल निये निलाम। आमी बड़ो साइजेर 4 पिस आलू आगेई केटे रेखेछिलाम। भिडियोटा बड़ो होबे बोले देखालाम ना। एरपर आमी ओभेनटा जेले नेब। कड़ा थेके बाबाल ना ओठा पर्यन्त केटे राखा आलूगुली देबेन ना। आमी खुंती दिए जलटा नाड़ाचाड़ा करे दिलाम। आमी एकटी छाकनी निलाम सेদ্ধ हये जाওয়া आलूगुली तो छाकार जोन्नो। कड़ा थेके बाबाल उठतेई आमी केटे राखा आलूगुली कड़ाते दिए दिलाम। साथे साथे एक छिपी ভিনিগার और सामान्य নুন दिए दिलाम। एरपरे आमी एगुलोके फ्रिजे 2 घंटा থেকে 3 घंटा रेखे देब। एरपर आमी कड़ाते सयाबिन तेल निये नियेछिलाम। आलुर गागुली एकटु एकटु लाल ना हওয়া पर्यन्त तुलबेन ना। तेल तोलार समय तेलटा भालो करे झरिये नेबेन। আমার পটেটো ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি। এবার আমি পরিবেশন করব। তার সাথে ধনেপাতা ও টমেটো সস দিয়ে দেবেন। দেখছেন আলুগুলো কেমন হালকা হালকা লাল ভাব হচ্ছে, তবেই আলুগুলো সেদ্ধ হবে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নমস্কার, আজকের মতো আসছি।